Hello guys, tuturuan kayo kung paano to gawin childhood trend na to. Una, ayan guys, dyan tayo gagawa ng childhood trend. Ang tawag pala dyan guys, ang ginagawa nyan ay Google Gemini or Google Gemini. Kung pwede nyo yun ma-download sa Play Store, pero pwede naman kayo gumawa sa Google Chrome nyan. Ayan guys, open natin. Add tayo ng picture. Tsaka yan, pili tayo ng picture na gagawin natin childhood tile. Paste natin yung prompt. Yan guys, yung iba ginagawa niyan dalawang picture, yung present picture tsaka yung nung bata sila. Pero pwede naman yung isang picture lang. Kaya naman i-generate yan ng AI. Yan. Enter na natin guys. Yan. Antayin natin mag-generate siya. Yung prompt pala guys, nandun na yun sa caption. I-copy nyo na lang. Tsaka i-edit nyo na lang kung girl ba yung gagawin natin or boy. Yan guys, generate na siya. Lumabas na siya yan guys. Tsaka download na natin. Kaya lang guys, kadali gumawa ng childhood trend na yan. Thank you guys, paki-follow na lang. And pa-like and comment. Thank you.